रहमत मजीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक साल के बाद फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है अमीर अहले सुन्नत और खुसूसी इस्लामी भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखें इनके चेहरों पर कैसा हशाश बशाश बना नजर आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ईद से पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बाद आशिकान रसूल जब अमीर सुन्नत की बारगाह में आते हैं तो कहते हैं ईद से पहले हमारी ईद हो गई, ठीक है। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह बिगड़ियां बनेंगी क्योंकि हम आए अपने अमीर सुन्नत की बारगाह में। और आज भी इंशाअल्लाह ताला एक जानदार और शानदार प्रोग्राम होने वाला है। बच्चों की भी रिकॉर्डिंग हो गई, बुजुर्गों की भी रिकॉर्डिंग हो गई, और अब बारी आ गई है खुसूसी इस्लामी भाई होगी। और आज के हमारे प्रोग्राम की एक खास बात यह है, वो आशिकान रसूल, वो इस्लामी भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बज़ाहिर आंखों से देख नहीं सकते। वो हमारे इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में अहलन व सालन मरहबा। आज वो इस्लामी भाई भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कि जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। इनकी अपनी जबान है, ठीक है, इनकी अपनी जबान है, लेकिन ये देख नहीं सकते बजाय, लेकिन दिल से देख रहे हैं। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन दिल से बोल रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं। ये है दिल की मोहब्बत, ये है दिल की मोहब्बत। तो आज का प्रोग्राम शानदार और जानदार होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस्लामी भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं। चले कुछ आशिकान रसूल की जानिब हम बढ़ेंगे। जी, ये आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं भाई, इनके तो पूरा करीब जाना है, खड़े हो जाएं। जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में आप? जी, मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है कि ईद का प्रोग्राम हो रहा है ना, तो माशाल्लाह मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, क्यों? जी, खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह इसलिए है कि आज बरकतें लूटेंगे, झोलियाँ भरेंगी। कौन आ रहे हैं? अमीर अहले सुन्नत दामद बरकत। जी माशाल्लाह, तशरीफ रखें तशरीफ रखें। माशाल्लाह इस्लामी भाई खुश हैं। अब से कुछ देर के बाद इसी गेट से तशरीफ लेकर आएंगे शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया। और सब इस्लामी भाई झूम झूम के माशाल्लाह माशाल्लाह। तसल्ली रखें तसल्ली रखें तसल्ली रखें। मज़ा इंतज़ार में भी है और मज़ा मुलाकात में भी है, ज़ियारत में भी मज़ा है। जैसे अमीर सुन्नत तशरीफ लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये इस्लामी भाई अभी से खुश नजर आए। अभी तो अमीर सुन्नत तशरीफ लाए भी नहीं है, और अमीर सुन्नत के आने का भी एक अंदाज है, ठीक है, गुफ्तगू करने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, चलने का अंदाज है, और इनसे मोहब्बत करने का अंदाज है। आप लोगों से तो अमीर सुन्नत इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि दावत इस्लामी का पूरा एक खुसूसी शोबा बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, क्या कहेंगे हजरत आप? जी, खड़े हो गया अमीर भाई। आज बहुत खुशी हो रही है अमीर अहले सुन्नत के सामने आते हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ईद की जो खुशियां हैं ये अमीर अहले सुन्नत के साथ मनाने में आज बहुत मजा आ रहा है हमें। हाँ, मुर्शिदी अत्तार पर, नूर की मुर्शिदी अत्तार पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमारे ऐसे इस्लामी भाई हैं जो इशारों में बातचीत करें, इनमें से कोई इशारा करें, कुछ कहना चाहेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे क्या? जी, कौन? और जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी, ये कह रहे हैं आज ईद के मौके पे हम यहाँ आए हैं, बहुत हमें खुशी हो रही है। अमीर अहले सुन्नत की आज हम ज़ियारत करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम इतना खुश हैं, जब अमीर सुन्नत तशरीफ लाएंगे तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होगी। सुभान अल्लाह। और
بعض خاندانوں میں بعض گھروں میں ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں, ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ نے یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے کہ امیر علیہ سنت بس تربیت بھی فرمائیں گے, اخلاق کس طرح سنواریں, دین و دنیا کی برکتیں کس طرح حاصل کریں, بس تربیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور بس دعوت اسلامی کی کیا کیا خدمات ہیں اسپیشل پرسن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی بیان کیا جائے گا. اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ کچھ کمپیوٹرز بنا کے لے کر آئے ہیں, کچھ جو حافظ قرآن طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں, کچھ ایسے اسنائب میں موجود ہیں کہ جو امیر السنت سوالات پوچھیں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. تو ماشاءاللہ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں. اور تلاوت قرآن کریم بھی ہمارے خصوصی اسنائب بھائی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ہمارے خصوصی اسلام بھائی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کریں. اور روایتوں میں ان کی فضیلتیں ملتی ہیں کہ جو نابینا کو جو ہے وہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اس کو چند قدم لے کے چلے تو اس پہ بھی اللہ تبارک ثواب عطا فرماتا ہے. آج بڑی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے. اچھا کچھ اشارے بھی ہو جائیں. اچھا جی, کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ جی آپ کھڑے ہو کے بتائیے. جی فیضان بھائی. ماشاءاللہ. اچھا ایسی باتیں جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے بولی جاتی ہیں, جیسے انشاءاللہ بولا جاتا ہے. انشاءاللہ کا اشارہ کیا ہے؟ دوبارہ. ماشاءاللہ کا اشارہ, یہ ماشاءاللہ کا اشارہ ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, یہاں ہم زبان سے کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ اگر آپ کو خصوصی اسلام میں مل جائیں تو آپ ان سے تھوڑی بات چیت کر سکتے ہیں. اگر عید کے دن وہ تیار وغیرہ ہو کے اچھے لگ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم زبان سے بھی کہیں گے, اشارے سے بھی کہیں گے تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. انشاءاللہ کا اشارہ ہو گیا ماشاءاللہ کا. سبحان اللہ کا اشارہ کیا ہے؟ جو سن رہے ہیں وہ بھی ذرا اشارہ تو کریں نا. جی دیکھیں, جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے, سبحان اللہ کا اشارہ. الحمدللہ کا اشارہ. الحمدللہ. یہ ناظرین آسان اشارے ہیں, اگر آپ بھی پریکٹس کریں گے تو آپ کو بھی آ جائیں گے. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ کا اشارہ. اللہ. اچھا یہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے, یہ ایسے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں, ایسے عاشقان رسول ہیں کہ زبان سے جب وہ بولتے ہیں بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آتے, لیکن اللہ کا نام کتنا واضح طور پہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی امیر السنت جب تشریف لے کر آئیں گے تو ان کی آمد پر بھی منقبت پڑھیں گے, امیر السنت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے, اور سب جو دیکھ سکتے ہیں وہ امیر السنت کو دیکھ کر بولیں گے ماشاءاللہ. اور یہ اشاروں میں ماشاءاللہ. اور بہت سارے اشارے تو امیر السنت نے ہی عطا فرمائے ہیں, ٹھیک ہے, اور امیر السنت آپ سے اشاروں میں بات چیت بھی کر لیں گے. آپ دیکھیے گا ناظرین جب امیر السنت تشریف لے کر آئیں گے اور یہ اسلام ہوں گے کس انداز سے بات چیت ہوگی. امیر السنت ان سے محبت کا اظہار کریں گے اور یہ سب امیر السنت سے محبت کا اظہار کریں گے.
مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے، مجھے امیر اہل سنت سے انشاءاللہ اپنا بیڑا تار کا اشارہ ہے کیا ہے؟ دوبارہ کیجئے ایک مرتبہ پھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتار کا اشارہ یہ بتائیں ذرا، یہ کیا کس طرح نکالا یہ اتار کا اشارہ آپ نے؟ یہ ہے آنسو کا اشارہ. ٹھیک اچھا ہے؟ یہ آنسو کا یہ اشارہ. آنسو کا اشارہ ہے. یہ ایک بادشاہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ والا اشارہ. ٹھیک ہے. تو اب امیر اہل سنت خوف خدا سے، عشق رسول سے اتنا رویا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک آنسو کا اشارہ بنا ہے کہ یہ عشق رسول میں، امیر السنت کا محبت اشارہ یہ رسول میں. رکھا ہوا ہے. جی اس لیے امیر، اور یہ بادشاہ امیر یہ السنت تو ہیں ہی ہمارے بادشاہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس بچے کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ان کا نام معلوم ہے؟ حسن رضا. سبحان اللہ. سبحان حسن ہاتھ ہلا دیں، حسن رضا ہاتھ ہلا دیں. یہ آج خصوصی اسلامی بھائی آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وعلیکم السلام. یہ بچہ کون سی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کہتے ہیں عید مبارک. عید مبارک کا اشارہ کیا ہے؟ عید مبارک. حسن رضا عید مبارک اشارے میں یہ بتا رہے ہیں، یہ بتائیں عید مبارک. سیدھی طرف، الٹی طرف، پھر اچھا مبارک یوں نہیں آئے گی؟ عید مبارک. آپ زبان سے بھی کہتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے بھی کہتے ہیں خیر مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. خیر مبارک. باپا آپ کا بھی عید مبارک. یہ بھی آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں. حسن رضا بھی. حسن رضا مائک 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 مائک. انہوں نے کہا بھی عید مبارک. جی حسن رضا زور سے. عید مبارک. یہ اشاروں میں بھی عید مبارک بات کہہ کے کہتے ہیں اشاروں میں. دوبارہ ایک مرتبہ پھر. عید مبارک. ماشاءاللہ. امیر السنت ہمارے خصوص اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو خیر مبارک. بعد تقبل اشاروں. اللہ منا ومنکم. آمین آمین. تشریف رکھیں تشریف. مرشد دانی دار وے باہو مرشد دانی جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے کیونکہ میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو. مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں. مرشد دادی دار نے باہو مرشد دادی دار نے باہو. مرشد سونے مرشد زلف ان کی پیاری ہے، سر پہ ان کے امام ہے، چہرے پہ پیاری داڑھی ہے، نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے. دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے. مرشد دادی دار نے باہو. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آج یوں تو رمضان الکریم کی 25ویں شب ہے. 1447 ہجری کے عید الفطر کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسپیشل پرسنز کے ساتھ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के साथ हंसी मजाक करने वालों में से एक के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उससे कहा जाएगा आ जाओ आ जाओ। वो दुख दर्द में मुब्तला आएगा, जब दरवाजे के पास पहुंचेगा तो वो बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके लिए दूसरा दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा आ जाओ आ जाओ। वो तकलीफ और गम की हालत में आएगा, जब दरवाजे के पास पहुंचेगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह होता रहेगा यहाँ तक कि उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा आओ आओ, लेकिन वो मायूस होने की वजह से नहीं आएगा। कुरान करीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन। पारा 26 सूरतुल हुजूरात आयत नंबर 11। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हो। इस मुबारक आयत में बुलंद किरदार और आला अखलाक की तालीम दी गई है। हर एक के साथ तमस्सुर करना है, उसका मजाक उड़ाना वगैरह, और अपने मुकाबले में दूसरे की तजलील करना, उसको जलील करना, रुस्वा करना, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इसीलिए इरशाद हुआ कि ईमान वालो, तुम्हारा काम तमस्खुर यानी मजाक उड़ाना, मस्खरी करना और किसी को जलील नज़र से देखने का नहीं। हदीस पाक में मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म करता है, ना उसको रुस्वा करता है, ना उसे हकीर जानता है। आदमी के लिए ये बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर देखे, और हर मुसलमान का खून, माल और आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये मैंने शुरू में आपको जो कुछ अर्ज किया, ये कि एक दूसरे का इस तरह मजाक उड़ाना, मस्खरी करना कि उसकी तजलील हो। मैंने मजाक उड़ाना जिसको कहते हैं, उस पर हंसना, ये सब मना है। फबतियाँ कसते हैं, हंसते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये हर तबके में होता है, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे भी करते होते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बहरहाल ये कि हर तबके में होता है। यहाँ तक कि माजूर, नाबीने, गूंगे बहरे, ये भी अपने अपने हिसाब से शरारतें वगैरह तो कर रहे होते हैं। और गूंगे बहरों में तो कुछ तजर्बा है मेरा थोड़ा बहुत कि होती है। वो लुगत में भी एक है कि बहरा सो गहरा। बहरा जो होता है वो ज्यादा गहरा होता है, बहुत ही समझदार और चालाक होता है। तो जो ज्यादा चालाक होते हैं वो भी बात होगा मस्खरी मजाक में लग जाते हैं, दूसरे को चक्कर में ले लेते हैं, घुमा देते हैं मजाक मस्खरी में। बहरहाल ये कि दिल आज़ार किस्म की मजाक मस्खरी किसी से भी नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहना मुनासिब नहीं है कि हमारी तो चलती है, हमारी तो चलती है, यूं करके सामने वाले को बिल्कुल जलील कर दिया बेचारे को, तो वो भी हंस रहा होता है। तो वो इसलिए नहीं हंस रहा कि वह इत्तेफाक है उसको कि मेरे को बेवकूफ़ बनाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, इसलिए नहीं हंस रहा, बल्कि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए हंस रहा है, जिसको झेप मिटाना बोलते हैं। बहरहाल ये कि तो जो भी हो, सबको संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए, ने ऐसा अंदाज इख्तियार ना करना चाहिए, मजाक मस्करी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुखे और ख़ुद अपनी भी इसमें ज़ाहिर है कि वो इज्जत नहीं रहती। जब ज़्यादा मजाक मस्करी जो करते हैं लोग उनको अच्छा भी नहीं समझते। बच्चों से भी मजाक मस्करी करेंगे तो वो भी कि फिर इतनी इज्जत नहीं करेगा आपकी, उसका रौब ख़त्म हो जाएगा, बच्चे पर आपका रौब खत्म हो जाएगा। तो बात ये होते हैं जैसे कि खासकर घर वालों में भी, घर में भी हरकत ऐसी करते हैं, शरारतें वगैरह, कि घर वालों की नाक में दम कर देते हैं। छोटे बहन भाइयों को तंग करेंगे, अम्मी अब्बू को भी नहीं छोड़ते। तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए और अपने घर वालों और दूसरों को तकलीफ देने से बचना चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि
اپنے جو یہ معذور ہوتے ہیں نا، یہ بعض وقت شرارتی یوں بھی ہو جاتے ہوں گے کہ جو نارمل بھی اولاد ہوتی ہے اور معذور بھی ہوتی ہے، ڈیف بھی ہوتی ہے، تو جو نارمل اولاد ہے اس سے پیار زیادہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں، اور جو ایب نارمل ہے یا ڈیف ہے یا نابینا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس سے تھوڑا پیار کم ملتا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی احساس کمتری تو ان کو بیچاروں کو ہوتا ہی ہوگا کہ معاشرے میں بھی ان کا کوئی خاص دھیان نہیں رکھتا. تو یوں مطلب ان کو اس طرح شرارتی اور اس طرح یہ بن جاتے ہوں گے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان میں انصاف کریں. تو انصاف کرنا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے انصاف کریں، سب کو برابر برابر گفٹ دینی ہے، برابر برابر گفٹ دیں. اور کسی کی فضیلت زیادہ ہے دینی اعتبار سے، علم حاصل کرتا ہے، دین ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کو اگر زیادہ دیا بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ دھیان رکھنا پڑے گا، زیادہ دیں گے دوسرے کو کہیں احساس محرومی نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے اور وہ آپ کا نافرمان نہ بن جائے. یہ سب احتیاطیں کرنی ہیں. انشاءاللہ ماں باپ پیار دیں گے نا شروع سے ایسے بچوں کو یہ اب نارمل ہوتے ہیں اور ڈیف وغیرہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان میں بگاڑ نہیں ہوگا، ان میں بہتری آئے گی، مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور اپنی اولاد کو لان تان اور پھٹکار بھی نہ کریں. بعض ہوتے کہ اولاد ذرا کچھ شرارت وغیرہ کر لیتے ہیں بچے، تو ماں غصے میں آ کر ان کو لان تان کرے گی، بددعائیں دے گی، پھٹکار کرے گی، تو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے کہ بعض وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جیسے تیری یہ ہو جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا پیر ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے. اس طرح کی بعض وقت ماں غصے میں آ کر بولتی ہے. تو یہ کہ قبولیت کا وقت آیا اور اگر اولاد کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر یہ کہ رونا بھی ماں نہیں ہے. تو ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں. بہرحال یہ کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، نہ بلا اجازت شرعی، بلا وجہ شرعی، اسلامی اجازت کے بغیر کسی مسلمان کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی. اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ایذا مانے تکلیف. اللہ پاک اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ذرا سوچیے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اللہ پاک اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے. ہم قہر قہار اور غضب جبار سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں. خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، اما تیرے ابدی عذابوں سے پاؤں. میرے پیارے پیارے اسپیشل پرسنز، زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. تو یوں اب یہ زبان سے کسی کو گالی دی یا بے حیائی کی بات کی یا اشارے سے کی، اشارے سے کرتے ہیں جو ڈیف ہوتے ہیں نا، بعض اوقات یہ اشارے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گندے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے انداز ہوتے ہیں بعض اوقات سمجھو گا جو نارمل ہوتے ہیں ان کو بھی شرما دیں. تو ایسا نہیں کر رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے
اور مذاق مسخری وغیرہ کی عادت نکل جائے اور ہم سنجیدہ ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں اس ترتیب سے کچھ یہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ ایسے خصوصی اسلامی بھائی ہیں کہ جو سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں. اور اس طرف جو اس والے پورشن میں اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اس طرف یہ عاشقان رسول ہیں. ہاتھ اٹھائیں. یہ نابینا جو یہ ہے وہ نابینا، اٹھا رہے ہیں. یہ نابینا. اور وہ اسلام میں ایسے ہیں لیکن مل کے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا آخری نبی کی بھی ان کو ترغیب دیتے ہوں گے؟ ہاں، ان کو الحمدللہ ماشاءاللہ. محمد یہ اشاروں میں نعرہ لگا، اشاروں میں بتا رہے ہیں. وہ لگا دو نا 2-3 نعرے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا. واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی. ماشاءاللہ. یہ بچے بھی نارمل ہیں ماشاءاللہ. اچھا کچھ ہماری مجلس نے تیاری بھی کی ہے اور ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے، پھر اس کے بعد ایک سوال بھی ہے عید ملنے کے حوالے سے ہے. جی کیا انداز ہوگا ذرا دکھائیے، کون کون آئیں گے؟ یہ آپ کو دکھائیں گے کہ عید کے دن جو ہے لوگ کس کس انداز سے عید مل رہے ہیں. تو امیر سنت آپ ارشاد فرمائیے گا ان میں سے اچھا طریقہ کون سا ہے. جی ایک تو یہ ہے، یہ آئے ہیں. جی ایک طریقہ میرے سنت یہ ہے عید والے دن 3 گلے ملے، انہوں نے عید مبارکباد دے دی، یہ چلے گئے. ایک انداز جو ہے لوگوں میں یہ بھی آ رہا ہوتا ہے، بس دل پہ ہاتھ رکھا ہے ایک دوسرے کے اور چلے گئے. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جھک رہے ہوتے ہیں، عید مبارکباد، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. ایک اور یہ آ رہے ہیں، ان کی بھی انٹری ہو رہی ہے. یہ باپ نے مسکراہٹ کا فرمایا تو وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی نا. اشارے چل رہے ہیں، اشارے چل رہے ہیں. اس وقت میری نہیں والی نہیں، والی سمجھ رہے ہیں. اب یہ ایک سوال کر رہے ہیں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی امیر اہل سنت آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. آپ نے یہ 4 طریقے دیکھے، اس میں سے درست کیا ہے وہ ارشاد فرما دیں. اچھا انداز کیا ہو، درست انداز اس میں سے کون سا صحیح ہے. اچھا عید تو مل رہے ہیں لیکن گلے مل رہے ہیں لیکن چہرے پہ کچھ ایسی مسکراہٹ نہیں، اشاش بشاش نہیں، بس ملے جا رہے ہیں، رسمی طور پہ مل رہے ہیں، بس ملنا ہے آج. یہ ابھی تو گھبرائے ہوئے ہوں گے نا. ہاں نہیں ظاہر ہے کہ ان جی کو ایسا بھی ہے اور بعض ایسے صحیح بھی مل رہے ہیں کہ ایکچولی جب عید کو ملتے ہوں گے نا ایک دوسرے کو تو وہ خوشی کی کیفیت لگتا ہے آتی ہوگی. لیکن بعض کو عید کے دن بھی نہیں آ رہی ہے نا، وہ اسی طرح نارمل چل رہا ہے. بس مسکرانا کس کس کو آتا ہے؟ مسکرانا آتا کس کس کو، یہ پوچھیں. ہاں کہہ رہے ہیں آتا، پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا. آپ مسکرائیے. آپ نہیں آتا ہے لگتا ہے. کیا مسکرا نہیں آتا ہے مسکرانا. یہ سمجھے نہیں ہوں گے یا تو آپ کا مطلب. امیر علیہ سنت ان کا ویسے بھی اگر انداز دیکھا گیا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا جیسے حلقے وغیرہ میں، تو ان کا انداز رہتا بھی ایسا ہی ہے، مطلب مسکراہٹ بہت مشکل سے آ پاتی ہے. بیچارے نہیں آ پاتی فطری ان طور کو. پر کچھ. جی اللہ خیر کرے. ابھی آئیے، تھوڑی آئیے، تھوڑی آئیے. تھوڑا گھبرا بھی رہی ہیں.
جی امیر سنت میں ایک سوال بھی تھا کہ ان کو کس رونا آتا ہے مسکرانا نہیں آتا لگتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ایک خوشی کے آنسو پہلی دفعہ یہ آئے نا تو ان کا ایک جذبہ. یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. نابینا اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی مسکرانے کی ترکیب رکھیں انشاءاللہ. مسکرانا سنت بھی ہے نا. اچھا اب یہ جو پوچھا انہوں نے سوال کیا وہ کون سا طریقہ درست تھا؟ 4 انداز تھے. مجھے تو چاروں درست لگے اور ایسے ہی کرتے ہوں یہ مشکل ہے. یوں پکڑ کے یوں اچھالتے جو یہ یوں بھی کرتے ہوں گے. 2 انداز تو ہم نے ان کو مطلب نہیں کرائے. ایک تو یہ تھا کہ وہ جو یہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ بھی رکھیں کہ دبانے والا کہ بہت سے دبا لیتے ہیں اور بہت سے بازو دبا دیتے ہیں. صحیح طور پر گلے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں. میں نے اس کی مطلب ہے کہ مضمون کی تیاری کرتے ہوئے سلام کے باب میں یہ بھی شامل ہے. تو یہی نتیجہ میرے سامنے آیا. روایتیں وغیرہ اقوال وغیرہ جمع کیے منگوائے میں نے تو مختلف قول ہیں. اس طرح ملیں اس طرح ملیں اس طرح ملیں گلے سے گلا ملے سینے سے سینا ملے اس طرح کندھے سے کندھا طرح طرح کا مجھے سارے یاد نہیں ہیں. تو یوں لگا کہ وہ چاروں جو تھے وہ مہذب طریقے تھے ویسے کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا. البتہ بعد میں جو ایک دم زمین سے اٹھانا دبوچ لینا یہ دبوچ لینا زمین سے اٹھانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تکلیف دہ طریقہ ہے. زمین سے اٹھانے کے تعلق سے مجھے نگران شورا نے اپنے بڑے بھائی کا واقعہ بتایا تھا. اب تو وہ وفات پا چکے ہیں مرحوم حاجی ایاز. مطلب میرے بڑے بھائی حج پہ گئے تھے. ایک قافلہ ان کے آپس میں یہ قافلہ تھا ان کا حج پر گئے تھے. جب وہ حج کر چکے یہ اب طواف زیارہ کے لیے آئے ہوں گے یہاں یہ سب ملے. طواف زیارہ جب کر لیا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے گلے مل رہے تھے. تو حاجی ایاز جو مرحوم ہیں ان کو بھی ان کے ایک دوست نے ایک دم یوں زمین سے اٹھا لیا اور دبا دیا اور یوں زمین پہ رکھا اس کو. ان کے کمر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا. تکلیف ہو گئی کمر میں یا ڈسک وغیرہ ہٹ گئی کمر کی پیٹھ کی. تو یہ بیچارے آ گئے ویل چیئر پہ. اب ویل چیئر اور دیگر حج کے مناسک انہوں نے ویل چیئر پہ ان کو ادا کرنے پڑے اس بے تکلفی میں گلے ملنے کے. تو اس لیے وہ عید مبارک میں کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جو غیر مہذب ہو یہ بھی نہیں اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو کہ یہ ہر ایک اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے. کسی کی ہڈیاں کمزور کسی کی پسلیاں کمزور یہ ہوتا ہے. یہ اٹھانے میں بعض نازک حصے ہوتے ہیں جس پر اگر پریشر آ جائے تو تکلیف ہو سکتی ہے. میرا چند سال پہلے آپ کو ان کو شاید نہ پتا ہو ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا. اس کا ظاہری سبب جو مجھے پتا ہے وہ یہ کہ مجھے وہ اٹھا کر منچ پہ رکھتے تھے. تو ایک حصہ جو رکھتے تھے وہ تو تھے مطلب اب دوسرے نے آگے بڑھ کر محبت میں یا بہرحال وہ اٹھا کے مجھے رکھا. بس اسی میں کچھ مجھے محسوس ہوا. پھر بعد میں چیک اپ کرایا تو میری آنت پھٹ کر وہ آنت نہیں پھٹی تھی وہ جگہ پھٹ کر نیچے اتر آئی تھی. ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ اس کا علاج آپریشن پھر آپریشن ہوا تھا میرا. خیر اس سائیں بھائی کو میں نے نہیں بولا ابھی تک نہ اس کو کہ ڈنکا بجایا میں نے کس نے کیا تھا. دل آزاری ہوئی وہ بیچارہ محبت میں عقیدت میں ہی بڑھ کے آیا ہوگا. میرے نصیب میں لکھا تھا کہ مجھے تکلیف ہو گئی. تو یوں مطلب یہ اٹھانے میں بعض وقت بدن کے نازک حصے ہوتے ہیں کہ جہاں غیر معمولی پریشر پڑ جائے وزن پڑ جائے یا وہ دب جائے تو ایسے اینگل ہوتے ہیں. یعنی اتنے نازک اینگل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ نی شاٹ کے ذریعے اس کو مار دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہم نے سنا ہوا ہے اس انگلی سے مرڈر کر دیتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں. یہ فن ہے ہر ایک نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح ان لوگوں کے فن ہے دہشت گردوں کے یا اس طرح کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
तरह तरह के इनके ये आर्ट जानते होते हैं। तो किसी ये नाजुक जगह ऐसी हैं, चलो हम ये नहीं करते, लेकिन वही नाजुक पॉइंट जो हमें पता भी नहीं है, उसी पर कोई प्रेशर आ गया गैर मामूली, हो सकता है कोई बड़ा नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए नॉर्मली ये जो 4 तरीके से मिले ना वो ठीक थे, वो नॉर्मल तरीके पे मिल रहे थे। ईद मुबारक में पहले तो करना है सलाम, सलाम पहले सलाम करे, फिर ईद मुबारक। ये मुनासिब ये तरीका समझ में आता है, पहले सलाम फिर ईद मुबारक, और गले भी इस दौरान मिल ले सलाम करने के बाद, मगर सलाम करे और हाथ मिलाए, हाथ मिलाने के बाद फिर गले मिले, और इस दौरान ये दुआ भी करनी है, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह पाक हमारी और आपकी तरफ से कबूल फरमाए। रमजान शरीफ की इबादत है जैसे कबूल हो, या एक अमाल कबूल हो, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो ये दुआ याद हो जाए तो अच्छा है। तो सहाबा किराम इस तरह करते थे। सुभान अल्लाह। ये हमारे खुसूसी मुस्कुराहट चेहरे पर हो, खुशी का इजहार ईद के दिन, ये भी सुन्नत है, मुस्तहब है, खुशी का इजहार करें। हमारे खुसूसी इस्लाम भाई जो सवाल करेंगे, खड़े होके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम माइक करीब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीरुल सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जब जब मिलें, क्या जब जब मिलें तो गले मिलना ज़रूरी है? ईद के दिन? ईद के दिन गले मिलना तो कोई ज़रूरी नहीं है, जिंदगी में एक बार भी गले नहीं मिले तब भी गुनाहगार नहीं है, मगर ईद में हमारे यहाँ इसका एक है रवाज है, एक राइज है मुसलमानों में, और अच्छा तरीका है, मोहब्बत इससे बढ़ती है। तो अगर ना मिले तब भी कोई नहीं, लेकिन कोई आए आपसे मिलने के लिए और आप उसको नहीं मिलेंगे तो उसका दिल टूटेगा। तो अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मिल लेना चाहिए, मजबूरी है तो उस पर जाहिर कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे एक वाकया याद है अपना जो भूलता नहीं है। एक साहब हमारे मस्जिद में मैं देखता था कि पहली सफ में होते थे, जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, किसी दौर में इमामत वगैरह नहीं थी मेरी गालिबन, या पता नहीं है थी और बात का वाकया हो, तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। मस्जिद में पहली सफ में सर झुका कर बैठे रहते तो बड़े मतलब यूँ लगता था कि जैसे इबादत गुजार है, पूरी दाढ़ी भी थी। अब ईद के दिन मैं गुजरा तो ये सामने से आ रहे थे, तो मैं बड़े पुरतपाक बढ़कर मोहब्बत में सलाम, ईद मुबारक वगैरह, और मैंने यूं बढ़ाया, यूं करके उसने मेरे को हटा दिया, उन्होंने और निकल गए। मुझे बड़ा झटका लगा कि सारी मेरी अकीदत जो थी वो पानी हो गई। ये मेरे साथ वाक़या हुआ। तो कोई मिलने आए तो कोई वजह ना हो, अगर कोई वजह हो, भाई इनको कोई तकलीफ हो सकता है, तो ये बता देते कि मेरे ज़रा यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ माफ़ करना, नाराज़ नहीं होना, मैं इसलिए गले मिलूंगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, ज़रा मुझे भी बुरा ना लगता। कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ करके या वैसे ही नॉर्मल निकल गए। ये पुराना, कई साल पुराना वाक़या है। एक हमारे इस्लामी भाई इशारे में सवाल करेंगे, वॉइस में। अमीर सुन्नत, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे मुझे भी इशारा बता दो ना जी, ईद का। ईद मुबारक का यूं पहले सीधा, अच्छा। सुभान अल्लाह। हसन रजा सीख कर गए माशाल्लाह। अभी वाह। खैर मुबारक का भी यही सेम। अभी माशाल्लाह हसन रजा सीख कर गए। अच्छा, यूं शॉर्ट फॉर्म भी है इसका। अभी अच्छा, जवाबन यूं करे। एक मतलब फिर हो जाए अमीरुल सुन्नत। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हसन रजा भी इनको इशारों में ईद मुबारक कह कर गए। इनको किसी ने सिखाया होगा। जी जी, सवाल। अमीर सुन्नत, ऐसा कौन सा काम है या कौन सा ऐसा दावत इस्लामी का काम करें या ऐसा काम करें जिसमें आपकी खुशी हो? मेरी खुशी क्या हैसियत रखती है, अल्लाह और रसूल को खुश करने वाला काम हमें करना चाहिए। नमाजें पढ़ते रहें, सुन्नतों पर अमल करते रहें, और किसी का दिल नहीं दुखाना है। हम माँ बाप का भी दिल नहीं दुखाना, इनकी खिदमत करनी है। छोटे भाई बहन को मारना, पीटना,
गुस्सा करना, झाड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए। और आप जैसे मुआशरे में लाखों करोड़ों अफराद पाए जाते होंगे, तो इनमें आपको काम करना है कि आप इनमें काम कर सकते हैं। हमारी वो नहीं सुनेंगे, हमको बोलना नहीं आता। आपकी लैंग्वेज वो समझेंगे तो अल जिन्सो यमीलो इला जिन्सी, कि हर चीज अपने जैसी चीज की तरफ मैदान रखती है। इसलिए आपको देखेंगे ना कि भाई ये मुझे दावत इस्लामी दावत दे रहा है, तो ये समझेंगे ना कि भाई मैं अकेला नहीं, तो ये सब होंगे। और नॉर्मल कोई दावत देगा तो शायद ये सोचेंगे कि यार मैं अकेला क्या करूँगा। तो इनको ये समझाएं कि आप मतलब आए, हम भी कई इस्लामी भाई हैं, फिर हमको वहाँ तर्जुमान भी होता है और ये हमको समझाता है, उर्दू में बयान होता है तो समझाता है और बहुत मज़ा आता है। हमारे बहुत गुनाहों की आदतें निकलती हैं, हम नमाजी बने, इसमें जाकर नमाज पढ़ना शुरू किया वगैरह। तो ये इंशाल्लाह मौके की मुनासबत से आप समझाएंगे ना तो फ़ायदा होगा, इस्लामी भाई आएंगे। अभी यानी अल्लाह करे कि आइंदा साल भी नसीब हो जाए आमीन। ये तो फिर ये इधर इतना सा ना हो, आप लोग पूरा मिलादल भर दो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ये रजा हाल है, रजा हाल, ये रमजान हाल जहाँ दरवाजा है, इसका नाम रजा हाल, रमजान हाल। और नीचे जो नीचे बहुत बड़ा जो है मिलाद हाल, इंशाल्लाह। ऊपर जहाँ मेहराब थी पहले नमाज पढ़ते थे हम, ऊपर जो है वो गौसिया हाल। अमीर सुन्नत यहाँ तो जगह एक और एक था कि खुसूसी इतनी है तादाद में ला सकते जितनी तादाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे कसीर तादाद में हमारे स्पेशल पर्सन एतिकाफ़ में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अगर आपका वक्त मिला तो एक कसीर तादाद में इंशाल्लाह स्पेशल पर्सन्स आएंगे और इंशाल्लाह अगर आप वक्त दें तो इंशाल्लाह आपका पूरा फैज़ान मदीना इंशाल्लाह भरने की कोशिश कर देंगे। इंशाल्लाह है तादाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका वक्त मिल जाए भाई, अगर पीर अमीर अहले सुन्नत का वक्त मिल जाए तो भर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे नाबीना इस्लामी भाई सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नाबीना कितनों को लाएंगे? ये तो यूं कर रहे थे, ये भी भरेंगे कि नहीं कुछ? इंशाअल्लाह करीम। काम तो ये भी कर सकते हैं, तो जबान से भी बोलते हैं, नाबीना सुनते हैं, बोलते हैं, ज़हीन भी होते हैं। भाई बहुत पुराने इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह, स्पेशल जी जी, जाना पहचाना चेहरा है। अरे वाह भैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद से पहले ईद मनाते हैं आपके साथ आके, ये कलम है आपका। तो जो बात की आपने कि ये छोटा सा हाल भरने की, अल्हम्दुलिल्लाह तादाद तो इतनी है, आपका फैज़ करम है हम लोगों के ऊपर कि ऊपर फैज़ान मदीना में बहुत सारे नाबीना और डेफ इस्लामी को छोड़ के आए, और जो इत्तिकाफ़ में नहीं बैठ सके उनके अलावा और बहुत सारे नाबीना जमा हैं यहाँ पे। अगर आप वक्त इनायत फरमा दें तो इंशाअल्लाह इसी रमज़ान में ऊपर फैज़ान मदीना भर जाएगा। अगर आप सुभान अल्लाह। मुस्कुराता चेहरा माशाअल्लाह। तो आते ही मुस्कुरा रहे, समझ नहीं पड़ती। हट जाना, माइक गिर के किसी सर पे ना आए किसी के। ये प्यारे अमीर अहले सुन्नत तांगे ईद मुबारक हुआ मुझे तरफा अमा फरमाया अमीर अहले सुन्नत अमा फरमाया था खैर मुबारक, तवाखे भी मुबारक। खैर मुबारक। प्यारे अमीर अहले सुन्नत अमा फरमाया था गैर औरतुन सां हथ मिलायो न मिलो ईद जे ॾींहुं अमीर अहले सुन्नत असांजी ॻोठ में रवाज आहे त ॻोठ जूं औरतूं गॾिजी करे असांजे घर ईंदियूं, हथ मिलाइण ईंदियूं, त उन सां हथ मिलाइण में असांखे गुनाह मिलंदो। प्यारे अमीर अहले सुन्नत आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहिए बिलाइंड इस्लामी भाई ने, और फरमाया है कि मिन्ना व मिनको, और फरमा रहे थे कि हमारे गांव गोठों में ये रिवाज होता है सिंध में, अंटेरियल सिंध में, कि कज़न्स होती हैं या मामी चाची वगैरह ताई ये घर में आती हैं तो इनसे गले भी लगते हैं बसा औकात और हाथ मिलाकर ईद मुबारक कहते हैं। अंदर अन्य सिंध में सिंधियों में ये रिवाज है, तो हम नाबीनाओं को क्या गैर महरम से हाथ मिलाने में हमें भी गुनाह मिलेगा? बिल्कुल, ये तो नाजायज है, गुनाह का काम है। गले मिलना तो बहुत खतरनाक है, हाथ मिलाना भी गुनाह है। मुसलमानों में ये अगर है तो बहुत बुरी
बुरी रस्म है। इनकी औरतों को भी समझाना चाहिए ना हुजूर। सगी माँ है, उससे तो बेटा हाथ मिला सकता है, ठीक है ना। तो जो बहरहाल नामहरम जो है, नामहरम उसको बोलते हैं जिससे हमेशा के लिए शादी हराम ना हो, ये नामहरम होता है। और जिससे हमेशा 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 के लिए शादी हराम हो उसको महरम बोलते हैं। तो नामहरम से हाथ मिलाना, मर्द औरत दोनों हाथ मिलाएंगे तो गुनाहगार होंगे, गले मिलेंगे तो भी गुनाहगार होंगे, तो बहुत खतरनाक है। तो इसमें कुछ मैं 2-3 हदीसें आपको सुनाता हूँ। किसी शख्स के सर में लोहे की कंघी फेरी जाए हत्ता कि वो उसका गोश्त चीरती हुई हड्डी तक पहुंच जाए, ये इससे बेहतर है कि कोई ऐसी औरत उस मर्द को छुए जो उसकी महरम ना हो। एक और हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी औरत की हथेली को छुआ, टच किया, हालांकि उसके लिए उस औरत की हथेली छूने का कोई जवाज ना था, ये इसके लिए जायज ना था, तो क़यामत के दिन उसकी हथेली पर अंगारा रखा जाएगा, आग का अंगारा रखा जाएगा। नामहरम से हाथ मिलाने और छूने के मुतालिक अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे का सुआ यानी बड़ी सुई चुभो दिया जाए, ये इससे ज्यादा बेहतर है कि वो नामहरम औरत को छुए। तो इससे अगर किसी ने नामहरमों से मुलाकात की, हाथ मिलाए या उसको बिला इजाजत शरई टच किया, छुआ, सब तौबा करें और आइंदा बचने का अहद करें। अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ फरमाए। आमीन। बचना है, बिल्कुल बचना है, निगाहों को भी बचाना है, बदन को भी बचाना है। बाबा इसमें एक यानी कि जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने फरमाया कि बचना बिल्कुल हक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे ब्लाइंड जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो अब वहाँ पर भी ऐसा होता है कि अब इस्लाम यानी कि वो भी होती हैं, लेडीज़ भी होती हैं वहाँ पर, तो अब बाहर निकलने में जब जैसे छुट्टी वगैरह हो गई, स्कूल से बाहर निकले, अब किसी ने हाथ पकड़ लिया, अब इसको पता ही नहीं है कौन है, बाज़-औक़ात तो खामोशी से पकड़ के क्रॉस करा दिया। अब बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि वो फिर यानी कि इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह बचने की कोशिश की जाए, इस हवाले से थोड़ी सी। अगर नाबीना का हाथ किसी औरत ने पकड़ लिया, नाबीना को पता ही नहीं चला आखिर तक कि हाथ पकड़ने वाला कौन है, तो ज़रा इसका गुनाह नहीं है। और अगर पता चल गया तो फौरन हाथ छुड़ा ले, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। फिर नहीं मुरुव्वत में हाथ उसके हाथ में छोड़ दिया तो ये फिर नहीं चलेगा। मेरे आपने एक सवाल का तो जवाब खुद ही दे दिया जो पूछना चाह रहा था मैं, कि ईद के दिन ऐसा वाकया जिसको आप भूल ना पाते हो, तो वो तो आपने जवाब खुद ही दे दिया कि वो हजरत का वाकया बता दिया, ईद मिलने वाला, गले नहीं मिले, गले नहीं मिले आपसे। हाँ, ये यादगार वाकया है। यादगार वाकया हो गया था आपका। तो दूसरा कोई ऐसा वाकया जिसको आप बिल्कुल ही नहीं भूल पाते हो? उसको बिल्कुल ही नहीं भूल पाता। इस ईद के बजाय एक वो जो ईदों की ईद है उसका वाकया है मेरे पास। सुभान अल्लाह, रबीउल नूर शरीफ, मेरे आका की सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मीठे की आमद, माशाअल्लाह। ईदों की ईद 12 रबीउल अव्वल शरीफ, जश्न विलादत। 12 रबीउल अव्वल शरीफ में छोटा सा था, तो मेरा शौक था, हमारी मोहल्ले में मस्जिद में मुए मुबारक की ज़ियारत होती थी, तो पहुंच जाता था मैं वहाँ। फिर जोहर की नमाज तक तो वो मुए मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला होता था, और जोहर की नमाज से पहले सलातो सलाम पढ़ा जाता था, तो मैं सलातो सलाम में आगे आगे पढ़ता नहीं, मतलब आगे आगे घुस जाता था। अब जोहर की अजान हुई और सफ़ें बनने लगी, तो मैं पहली सफ में खड़ा हो गया। मुझे क्या पता कि नहीं खड़ा होना होता पहली सफ में, तो मैं खड़ा हो गया, तो एक बुजुर्ग ने मेरी बाँह पकड़ी, हाथ पकड़ा, चल करके मुझे, मेरा दिल ऐसा टूटा, ऐसा सदमा हुआ मुझे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ खड़ा होता। मैंने उस बुजुर्ग को अल्लाह माफ़ करे, गलत किया उन्होंने, अंदाज सही नहीं था उनका, और मतलब तो बहरहाल ये कि ये मेरा नाकाबिल फरामोश वाक़या है।
मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा दिल टूट जाता और मस्जिद का रास्ता मैं छोड़ देता तो खुदा जाने कहाँ होता यार मैं। ये उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बाद में जब मैं आगे बढ़ा तो एक अल्लाह पाक ने क्या सलाहियत किस में रखी है बचपन से बात नहीं पता होता। आहिस्ता 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 कद निकला मेरा, तो खुदा न खास्ता मैं बुराइयों का लीडर बन जाता, खुदा न खास्ता तो पता नहीं क्या करता मैं। तो अल्लाह ने करम किया कि मैं मस्जिद से ही लगा रहा, मैं भागा नहीं। दिल बहुत टूटा था मेरा, वरना अब शैतान लेकर चला जाए उसको, लगा दे गुनाहों के कामों में कि छोड़िए मौलाना लोग अच्छे नहीं होते। बारीश सफ़ेद रीश बुजुर्ग थे, तो कभी भी इससे ये मिला कि छोटे बच्चों को मस्जिद में आ जाते हैं तो इनको इस तरह झिड़कना डांटना ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाए। तो दिल टूट जाए तो ना भी बने तबाही का सबब, तो बेचारे का दिल टूटा तो ये भी तो एक है तो गुनाह का काम ना, बिला इजाजत शरई दिल तोड़ना बच्चे का भी। तो ये मेरा यादगार वाकया जो जहन से नहीं जाता मेरे। अमीर सर एक चीज़ और कि मीठा खा के जाना ईद उल फितर में सुन्नत मुबारक है, तो आपको क्या पसंद है? मुझे क्या पसंद है? मीठा मदीना। बेशक वो तो वही को बताऊंगे। मीठा खा के जाना सुन्नत मुबारक है ईद उल फितर की नमाज से पहले। अब वो खजूर खाना लिखा है, वो कोई भी खजूर नहीं मीठी चीज खा ले। आपको क्या पसंद है? मुझे मदीना पसंद है, मीठा मदीना। तो बेशक आप मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खाने में क्या पसंद है? सरकार मेरी पसंद व्हाट इज दिस, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे पसंद है। खजूर खाने का तस्करा तो है ना, और खजूर 1, 3, 5, 7 इस तरह ताक अदद में ओड फिगर में खाएं। और अगर खजूर नहीं है चाहे तो मीठी कोई मीठी चीज खा लें। तो अब ये खजूर में ज्यादा खा नहीं पाता, मुझे मुआफिक नहीं है, तो इसलिए वो मीठी चीज खाने की कोशिश होती है। आ गई खजूर तो एक आध तो खा लेता हूँ मैं। बापू इस जगह शेर सुना था, रंगे चमन पसंद ना फूलों की गुल पसंद। नात खां भी है नाबीना। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको वही पसंद जिसे आए तो सहराए तैबा है दिल बुलबुल को तू पसंद, सहराए तैबा है दिल बुलबुल को तू पसंद, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। मिलके पढ़िए, अपना वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको वही पसंद है जिसे आए तो पसंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह हमारे इस शोबे में यानी हमारे खुसूस इस्लामी में ऐसे इस्लामी भाई भी हैं जो हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना से ही पढ़े हुए हैं जी। ऐसे हम चंद लेकर आए जी। कौन कौन है आज, कौन हिस्सा लेंगे? ये क्या सलाहियत है, आयत बताओ, ये तो बताओ। ये इतने पक्के हाफिज कुरान है माशाल्लाह। अमीर सुन्नत आप इनसे कौन सी भी आयत पूछें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से सुना देंगे। सुभान अल्लाह। आयत नंबर भी बता देंगे, रुकू नंबर भी बता देंगे, सूरत का नाम भी बता देंगे। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह माशाल्लाह। अब ऐसे अभी इस वक्त हमारे पास 4 इस्लामी भाई हैं जी। कौन कौन है अभी इस वक्त जी? आ जाएं, इधर खड़े हो जाएं। जिसका तरीक़ेकार ये होगा, ये हमारे 4 हुफ़ाज़े किराम अभी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसको जवाब आएगा वो हाथ उठाएगा। ठीक है, आवाज़ तो आ रही है ना? जिसको आवाज़ आ रही है हाथ उठा दें माशाल्लाह। इसी तरह जल्दी से हाथ उठाना है, अपना अपना नाम बता दें, तारुफ भी करवा दें जी। अपना नाम बताएं, मुख्तसर सा तारुफ। मोहम्मद मुश्ताक रज़ा तारी, मोहम्मद रुमान रज़ा तारी, माशाल्लाह। अब्दुल मुईज़ अत्तारी, मोहम्मद शायान अतारी। माशाअल्लाह जी। कंपटीशन शुरू। आपने तैयार है ना? अमीर सुन्नत जो है आयत कुरान पढ़ेंगे। करीम अल्हम्दुलिल्लाह।
मकतबतुल मदीना की तरफ से प्रिंट किया हुआ। इन हाफिजों को ये नहीं पता कि अमील सुन्नत इस वक्त कौन सी आयत इनसे दरियाफ्त करेंगे, इनको पता नहीं है। नहीं, इनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। हाँ, और सब अचानक हो रहा है। मैं दरअसल वो वैसा आयत अब मिलेगी नहीं आसानी से जिसमें लफ्ज मोहम्मद आता हो। चलो नमाज से शुरू कर लेते हैं। वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। माशाअल्लाह। इससे पहले वाली आयत, इससे पहले वाली हाथ नीचे हो गया बहुत जल्दी। ये जोश के साथ मगर होश से जी। इसके बाद वाली पीर साहब ने जो आयत तिलावत फरमाई, इससे पहले वाली आयत सुनानी है आपने। इससे पहले कौन सी आयत है? पहले वाली बाद वाली आसान होती है। जरा दुरूद पाक पढ़ लें। उनको आ गई, आपको आ गई? माशाल्लाह, इनको आ गई। देखें, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। जवाब दुरुस्त है। पारा भी बता दें। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा। वाह, जवाब दुरुस्त रिकॉर्ड नंबर है। 5। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब। इसके बाद वाली आयत, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ला तकुम फीहे अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। इससे अगली आयत माशाअल्लाह, फौरन माशाअल्लाह इस्लामी बेनात खड़ा कर दिया। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानुन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नार जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अब जहाँ तक मैं सुन पाया तो दुरुस्त पढ़ा इन्होंने। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआओं से भी नवाज दे अमीर सुन्नत। इनको मदीने शरीफ की हाजिरी का टिकट भी मिला था इनको। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत दुआओं से नवाज दें। माशाअल्लाह। नहीं, सब माशाअल्लाह मक्का मदीना, इनकी यार हौसला शिकनी बेचारों की हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा और तैयारी से आएंगे। अभी घबराहट वगैरह भी हो गई इनको। हाँ, जो भी जिस तरह मन को मनाए सही है, कहा जाए पक्का करें। और हाँ, इनकी हौसला अफजाई के लिए तो यही काफ़ी है कि नाबीना होने के बावजूद जो है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, वरना लोग तो बीना होकर भी जो है ना वो कुरान की तरफ नहीं आते। माशाअल्लाह, क्या बात है। दिल बड़ा रखना, दिल नहीं थोड़ा करना, हिम्मत नहीं हारना, पढ़ते रहना है और पक्का करना है। और वाकई वक्ती तौर पर नहीं भी आता आदमी को, तवज्जो नहीं रहती, घबरा जाता है, चारों को तोहफा मिलेगा। सुभान अल्लाह। पीर साहब की तरफ लेकर आ जाए, लेकर आ जाए। सुनो सुनो, जो जीत गया उसको एक ईदी, जो हार गए इनको 2-2 ईदी। सुभान अल्लाह। ऐसे हैं माशाल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाए, इनको लेकर आ जाइए, लेकर आप भी आ जाए। ईदी माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हारे में नुमाइंदे दो। आ जाए मेरे बच्चे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हैं भी चादर वाले माशाअल्लाह। आपको एक मिली तो मिली, आपको एक क्यों मिली पता है? इनको 2 क्यों मिली? इतना काफी है, खुसूसी करम है कि 1 मिली है, उनको 2 दी। नहीं, आपको भी 2 देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, 4 भी दे सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ढेर लगा हुआ है छोटा। आपने इसलिए 1 दी, 1 ईदी और दूसरी नजर काफी है ना, बस दूसरी नजर। मेरा मतलब है कि बेचारे उनके दिल टूटे होंगे ना, फिर हमको 2 ईदी मिली। ये है पीछे समाज आई, उसको छुट्टी ना मिली, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद था।
चलो इनको 3 दे दे। सुभान अल्लाह। वैसे देने का इरादा एक ही था मेरा, मगर ये मेरी हिकमत शायद अभी तक समझ नहीं पाई है। आप बयान फरमा दें। अब लेके हाथ पकड़ के बोलते दे नहीं रखा। आ जाओ मैं इसीलिए कि मतलब उनकी जरा यूं हौसला अफजाई में ये मेरी मतलब तरकीब है कि जो जीत जाता है उसकी सब हौसला अफजाई करते हैं, तो जो हार जाए, जैसे स्कूल में फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, तो जो कामयाब होता है आला नंबर उसके तो सब हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो जो बेचारा कामयाब नहीं हो सका तो वो रंजीदा होता है, तो इसकी ज्यादा हौसला अफजाई होनी चाहिए, इसको ज्यादा तोहफे दिए जाएं ताकि आगे ये बढ़े और माशाल्लाह दिल तोड़ के बैठ न जाए। माशाल्लाह। अमीर सुन्नत हमारे इन आशिकान रसूल को दुआओं से भी नवाज दें और ये भी इंशाल्लाह आपके दुआ करेंगे, दुआओं से नवाज दें अमीर सुन्नत। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। हमारा है हमें जान से प्यारा है, अत्तार ने सुन्नत के गुलशन को निखारा है, अत्तार ने सुन्नत के गुलशन को निखारा है, अत्तार हमारा है हमें जान से प्यारा है, अत्तार ने सुन्नत के गुलशन को निखारा है। बेखार वो गुलजार है, अत्तार है अत्तार, फूलों का वो अंबार है, अत्तार है अत्तार, जिनसे नबी को प्यार है, अत्तार है अत्तार, जो हर वली के यार है, अत्तार है अत्तार, नक्शे कदम है जिनके रागे हक के तर्जमा, वो साहिबे किरदार है, अत्तार है अत्तार, अत्तारियों की मंजिलें रोशन है देख लो, अत्तारियों की मंजिलें रोशन है देख लो, वो काफिला सालार है, अत्तार है अत्तार, जिंदाबाद अत्तार से प्यार है, जिंदाबाद अत्तार से अत्तार हमारा है हमें जान से प्यारा है, अत्तार ने सुन्नत के गुलशन को निखारा है, अत्तार हमारा अत्तार से हमें जान से प्यारा है, से प्यार है अत्तार से गुलशन निखारा, न छूटे हाथ से दामन कभी अत्तार का यारब, बना दे बावफा है वास्ता सरकार का यारब, अदा हो शुक्र तेरा किस ज़बां से मालिको मौला, कि तूने हाथ में दामन दिया अत्तार का यारब, मुझे जलवत में खलवत में मुझे बातिन में जाहिर में, बना दे बाअदब और बावफा अत्तार का यारब, पड़ोसी खुल्द में मुझको बना दे अपनी रहमत से, पड़ोसी खुल्द में मुझको बना दे अपनी रहमत से, जनाबे मुस्तफा का हजरत अत्तार का यारब, जिंदाबाद अत्तार से प्यार है, जिंदाबाद अत्तार से प्यार है, जिंदाबाद
اطہار ہمارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے اطہار نے سنت کے گلشن کو نکھارا ہے میرے امیر اہل سنت میرے امیر گلشن کو نکھارا ہے تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری آقا دے دو بے قراری اتاری ہوں اتاری کرتا رہوں میں اشک باری اتاری ہوں اتاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری زندہ باد اتار سے پیار ہے زندہ باد اتار سے اطہار ہمارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے اطہار نے سنت کے گلشن کو نکھارا ہے مرشدی اطہار مرشدی اطہار مرشدی اطہار مرشدی اطہار اطہار ہمارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے اطہار نے سنت کے گلشن کو نکھارا ہے مرشدی اطہار مرشدی اطہار مرشدی اطہار مرشدی اطہار بعد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے